अस्सलाम वालेकुम। एक वाक़या अभी कुछ दिनों पहले मेरी नज़र से गुज़रा और ये इतना ख़तरनाक वाक़या था, जिसने मेरी रूह को एकदम झिझोड़ के रख दिया कि किस तरीक़े से आपको स्ट्रेस, किस तरीक़े से आपको रिमोर्स, किस तरीक़े से आपको शैतान जो है वो घेरता है और आपको एक निहायत ही अगले दर्जे का जो कहते हैं ना साइकोलॉजिकल ट्रिक वो आपके साथ खेलता है। इसलिए ध्यान से सुनिएगा ये वाक़या। बनी इसराइल के ज़माने में एक बहुत ही आबिद, एक बहुत ही इबादत गुज़ार किस्म का बंदा रहता था, उसका नाम था बारसीसा। बारसीसा के बारे में मशहूर था कि वो इंतहा से ज़्यादा आला दर्जे का इबादत गुज़ार आदमी है। अच्छा जी, ठीक है। उस ज़माने में क्या था कि होली वॉर्स होती थी, तो 3 भाई थे, उनकी एक बहन थी इकलौती। ये भाई अपनी बहन से बड़े वालेहाना तरीके से मोहब्बत करते थे। ये तीनों भाइयों को होली वॉर पे जाना पड़ा, यानी कि कोई जंग थी उस ज़माने में, जिहाद था उस ज़माने का, उसमें उन्हें जाना पड़ा। तो उनको समझ में नहीं आया कि हम अपने पीछे अपनी बहन का ख़्याल रखने को किसको कहें? तो उनके दिमाग में एकदम से आया कि बारसीसा को कहा जाए, क्योंकि वो बड़ा आबिद, बड़ा क़नात पसंद, बड़ा ही दीनी किस्म का आदमी है, तो उससे कहते हैं शरीफ आदमी है। उन्होंने बारसीसा को तलब किया और उनको कहा कि हम जा रहे हैं, तो तुम जो हो वो हमारी बहन का ख्याल रखो। बारसीसा ने कहा ठीक है। वो हद से ज़्यादा कम गो, इंट्रोवर्ट किस्म का, शर्मीला किस्म का आदमी था। उसने जो है वो इनको कह दिया कि ठीक है, आप फ़िक्र ही नहीं करें, मैं इसका ख्याल रखूँगा। वो तीनों भाई जो है वो जंग पे चले गए। बारसीसा उस लड़की के पास जाता, रोज़ाना उससे पूछता क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, खाना-पीना है, सब ठीक-ठाक है। अब शैतान क्या करता है, शैतान डायरेक्टली कभी भी आपको मेजर सिन की तरफ, यानी कि जो मेन गुनाह है उसकी तरफ नहीं लेके जाता। ये आपको स्टेप बाय स्टेप लेके जाएगा। पहले छोटा स्टेप करवाएगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा और फिर इवेंचुअली वो जो बड़ा गुनाह है, जिसके लिए शैतान आपके पीछे लगा हुआ है, वो करवा के आपसे छोड़ेगा। अब इसके दिल में, बारसीसा के दिल में कुछ दिनों के बाद वसवसा आना शुरू हुआ। शैतान ने डाला कि भाई तुम वहाँ जाते हो, तो बात करो उससे। बात क्यों नहीं करते? उसके साथ थोड़ी गपशप करो, उसके साथ थोड़ी बातचीत करो, कोई इसमें मज़ायक़ा नहीं है। तो ये जाता था, अब इसके दिमाग में, दिल में ये बात आना शुरू हो गई। अब जब ये बातें आनी शुरू हुई, तो ज़ाहिर-सी बात है, अब दिल में उमंग जाग गई ना कि यार अब ये मैं इसको बाहर से देता हूँ, देखता भी नहीं हूँ, हाथ इसका नज़र आ रहा है, आवाज़ बड़ी प्यारी-सी है, तो पता नहीं देखने में कैसी होगी, अच्छी होगी। अब शैतान के वसवसे आ रहे हैं कि भई तुम कॉन्फिडेंट रहो, सेल्फ कॉन्फिडेंस लेकर आओ, बात करो, अंदर जाके चीज़ दो। बाहर दरवाज़े पे क्यों दे रहे हो? क्या तुम में एतमाद की कमी है? तुम एक मर्द हो, करना सीखो। इवेंचुअली वो अंदर की तरफ चला जाता है और इवेंचुअली उनका फिजिकल रिलेशन कायम हो जाता है, बारसीसा का और उस लड़की का। फिजिकल रिलेशन जो है वो इवेंचुअली जाता है टूवर्ड्स जिना, और ये दोनों जिना कर बैठे। जब ये जिना कर बैठते हैं और मुतअद्दिद बार कर बैठते हैं, तो फिर वो लड़की को हमल ठहर जाता है, शी गेट्स प्रेग्नेंट। अब वो प्रेग्नेंट हो जाती है। अब यहाँ पर बारसीसा को शैतान एक और तरीके से बलबलाता है। वो कहता है यार देखो, अब ये मैं आपको बता रहा हूँ रेपुटेशन के ऊपर। बारसीसा के दिमाग में शैतान डालता है कि तुम्हारी तो बड़ी रेपुटेशन है, लोग तुम्हें आबिद के नाम से जानते हैं, तुम्हें बड़ा ही ज़ाहिद समझते हैं, तुम्हें समझते हैं तुम बड़ा ही आला पाए के इबादत गुजार इंसान हो, और अगर तुम्हारे बारे में ये बात पता चल गई तो तुम्हारी तो ऐसी की तैसी हो जाएगी। अब शैतान उसके दिमाग में, दिल में वसवसे डालता है कि तुम्हें इस लड़की को ख़त्म करना होगा, इसको फिनिश करना होगा, और इवेंचुअली बारसीसा उस लड़की को हामला स्टेट में, जब वो प्रेग्नेंट है, उसको कत्ल कर देता है। एक तो कत्ल बहुत बड़ा गुनाह, ऊपर से एक हामला औरत का, बेगुनाह औरत का कत्ल बहुत बड़ा गुनाह। ये करके वो उसको दफन कर देता है कहीं पे। कुछ अरसे के बाद वो भाई जो हैं तीनों जंग से लौटते हैं और वो बारसीसा के पास आते हैं और पूछते हैं भाई हमारी बहन कहाँ है? अब बारसीसा को तो चूंकि मालूम थी ये बात, तो वो कहता है कि मुझे नहीं पता, मैं तो उसके पास रोजाना जाता था और एक दिन वो अचानक गायब हो गई, मुझे नहीं पता वो किधर चली गई। ठीक है जी, वो मान लेते हैं, वो कहते हैं भाई ये बड़ा ही इबादत गुजार शरीफ आदमी है, झूठ क्यों बोलेगा, शायद कहीं चली गई होगी। वो मान लेते हैं, कोई मसला नहीं। अब चूंकि शैतान का काम था कि उसने ये खलनास तो डालना था और उसने जो है वो इन सबको लड़वाना था और बारसीसा को इवेंचुअली ख़त्म करवाना था। शैतान जो है, जो तफसीर इब्ने कसीर में ये वाक़या दर्ज है, उसमें उन्होंने बताया कि वो फिर उन भाइयों के ख्वाब में आता है शैतान, और बताता है कि तुम्हारी बहन को बारसीसा ने गलत तरीके से, मतलब उसका जिना किया और उसको गलत तरीके से कत्ल करके, ख़त्म करके दफना दिया। ना सिर्फ ये बताता है शैतान, बल्कि शैतान ये भी बताता है कि वो कहाँ पर दफन है। जब ये लोग वहाँ जाके उसकी डेड बॉडी को रिकवर करते हैं, तो पता चलता है कि वाक़ई उसको कत्ल बारसीसा ने ही किया था। अदालत में मुकदमा चलता है, बादशाह उसको तलब करता है,
اور جب وہ بادشاہ کے دربار میں آتا ہے تو جناب اب کیا ہو رہا ہے کہ اس کے اوپر جب مقدمہ ہو گیا اور پروو ہو گئی تو اس کو پھر سزائے موت ہو جاتی ہے، اور عین اس وقت بادشاہ کے دربار میں بارسیسا کے سامنے شیطان ظاہر ہو جاتا ہے، اور شیطان ظاہر ہونے کے بعد کہتا ہے بارسیسا سے کہ تم مجھے سجدہ کرو، مجھے تم سجدہ کرو، تمہیں میں نے آج تک بچایا ہے، تمہیں میں نے آج تک کنسلٹیشن دی ہے، میں تمہیں تنہا نہیں چھوڑوں گا، مجھے تم سجدہ کر لو۔ اور جیسے ہی بارسیسا پروسٹیشن کی حالت میں جاتا ہے، سجدے کی حالت میں جاتا ہے شیطان کے آگے، شیطان عربی میں جو کہتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ سے میں بہت ڈرتا ہوں، اور یہ کہہ کے وہ غائب ہو جاتا ہے۔ اب یہ شرک کا گناہ تھا جو بارسیسا نے کیا، اور دیٹ واز اٹ، کیونکہ اس کے بعد پھر اس کو قتل کر دیا گیا۔ آپ دیکھیں گے کس طریقے سے شیطان آہستہ 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 اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کو وہاں لے کر جاتا ہے۔ وہ کبھی بھی، جو یہ کہانی بتانے کا مقصد ہے، جو یہ واقعہ بتانے کا مقصد ہے، وہ کبھی بھی یہ نہیں کہے گا کہ تم جا کے غلط کام کر لو، کیونکہ آپ نے فوراً کہہ دینا نہیں میں نہیں کرتا، میں تو بڑا شریف آدمی ہوں۔ تو وہ گریجولی اسٹیپ بائی اسٹیپ لے کے جائے گا آپ کو، پہلے چھوٹا، پھر اس سے بڑا، پھر اس سے بڑا، پھر اس سے بڑا، اور گریجولی وہ پھر ایک ایسی جگہ پہ لے کے جائے گا آپ کو جہاں پر آپ وہ جو مین گناہ ہے، جو جس کے لیے وہ آپ کے پیچھے پڑا تھا، وہ آپ سے کروا کے دم لے گا۔ جب آپ گناہ کر لیں گے تو پھر آپ کو ڈسٹریس، پھر آپ کو سٹریس، پھر آپ کو فرسٹریشن، پھر آپ کو الٹے سیدھے خیالات، پھر آپ کو وہ ملامت، یہ مستقل آپ کی طبیعت پہ طاری رہے گی، جو کہ اگر ہم اس کو دیکھیں اپنی روزمرہ کی زندگی کے اندر تو ہمیں نظر آتا ہے ہم کس قدر اسٹریسڈ آؤٹ ہوتے ہیں، ہم کس قدر وسوسوں میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں، ہم کس قدر پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہوتے ہیں، کیونکہ شیطان جو ہے وہ کہیں نہ کہیں سے ہمیں سائیکولوجیکلی انفلوئنس کر رہا ہوتا ہے۔ جب ہم اسٹریس آؤٹ ہوتے ہیں، جب ہم پریشانی میں ہوتے ہیں تو ہم فوراً شکوہ شروع کرتے ہیں۔ دس از ایگزیکٹلی واٹ دا شیطان نیڈز، کہ ہم شکوہ کریں، شکایت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تم میری عبادت کرو، مجھے شکریہ کرو، میرا شکر ادا کرو، جس حالت میں بھی رکھوں شکر ادا کرو، تاکہ اس سے میں تمہاری جو نعمتیں ہیں جو میں تمہیں دے رہا ہوں وہ میں دگنی کر دوں گا۔ ہم نہیں کرتے یہ، ہم کیا کرتے ہیں، ہم فوراً شکوہ شکایت شروع کر دیتے ہیں اور شیطان خوش ہو جاتا ہے۔ تو جب ہم شکوہ شکایت کر رہے ہوتے ہیں تو در حقیقت ہم یہ اللہ تعالیٰ سے، جو اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے، جو اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اس کو چیلنج کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم کہہ رہے ہوتے ہیں نہیں نہیں، ہم زیادہ کی ڈیزرونگ ہے، ہمیں تو زیادہ ملنا چاہیے، ہم تو امت محمد ہی ہیں، ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو یہ ہیں وہ ہیں۔ یہ سارے وسوسے آتے ہیں شیطان کی طرف سے، کیونکہ وہ سائیکولوجیکلی آپ کو مارنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ واقعہ میرا خیال ہے ہمارے بڑے اچھے دوست محمد علی صاحب نے سنایا اپنی ایک ویڈیو کے اندر، اللہ انہیں خوش رکھے۔ اور ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اب جب ہمارے دل میں یا دماغ میں کوئی ایسا خیال آئے کہ ہم نے چھوٹا گناہ کرنا ہے، اور یہ لگے کہ یہ تو کوئی گناہ ہی نہیں ہے، یہ تو بس یہ ایسی سی بات ہے، چھوٹی سی بات ہے، یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے، تو دس از ایکچولی لیڈنگ ٹورڈز to an eventually bigger sin, which is the main sin, and because of that, the shaitan is behind you. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اپنا خیال رکھیے گا، اور انشاءاللہ جلد ملاقات ہوتی ہے۔ فی امان اللہ۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔